akan dikon hemsak soa ya getal kepa video na dalancing unboxing kangen kesa transformer keyboard chen Jebronic ni company ni wa aria transformer keyboard te gaming keyboard wa aro dao anceng gaming channel ba dongang ino wa gaming channel le anceng free fire ko gaming khalgen aro bas ko bade PUBG man PUBG khalgen tiu PUBG ko bangi khal jo anceng de free fire ko khalgen aro free fire ni mandirang jerangan free fire kala cuma mang ang join kana kata ba man gen di ba uni jamna unas kha anceng ya gaming dip jamano anceng ko unboxing ka china thang ba first time ya ko biat chingen ya aro dao mengsa disappoint ong para ni khathare ya kabar sokpaja ba ang Amazon ni ko biata 1000 sar chatam biata 1000 sar chatam biata niyo Amazon ni packet sokpaja ne angona una blong ena nga duk ha mana bas ko bade Amazon ni packet ka ta de wan duplicate ongna kata ba kha onga ya di ba nga tan simna mi sokang ni ko unboxing ka inare ko tiki mi sokang gen dalaba dalbe biya ya box te dalinga di ba ngachi mer ko mo gen agana ni man kujan di ba ting ba dao ibang ba sal so mai rangwa ting free fire ko cheng gaming stream kangen live stream kangen hara cheng mobile legend ko angna ba donga di ba mobile legend ko changja gen ya anda gen sokpa bai ba ting dao de unboxing kangen ok hai cameraman camera niche dao na simang nekang gen ngai ko dao okyang eno anchini churi ko anching eno donang gen ya kanchen aprak sichi gen ok dao de maina china khabar unja maina khabar onna khabar unja ha maina khabar unja nigaman angade khaunang ya mang ni foto de ya na ismane ya khabar ko nina taman gen ar yani daman 1000 sar chagatam wa daman de ya khong ada thangden kuja mai tak barang donga yano sia ganang ya na ismane nina taman gen 2 step stand 2 gold plated USB multicolor daman de integrated hotkey USB interface branded cable 104 keys aluminium body mouse de ya micro DPI ni sia USB interface dan glow de jebong china ha 6 button ni sia mouse do anceng daw ko jol unboxing kangen angada tangde ma sija mai manchaira ancia kon yang china ya na chimang ninata mangen yano sia donga mai marang khat dakna ngata nangen anceng tikabati kangen daw jolan anceng ni laptop po ya nak simang ni khang ya ko dak chide niki galata na ha ancing ni jam de ko ba kita kata na jok yang do yan macam transformer gaming keyboard wow nak simaya ya ko ni na taman gen ya ko nak simang dak play chua ya dak play chua mana game na mancha dengthang mancha tharia ya gemakan dengthang mancha ni bo nak simaya ni na taman gen ar ya de ye de metal sa steel body sa transformer asa steel body aro yara gaming na tharian ngiman blong en ga chua ha ya plastic ong jane yere steel body sa yarang ba blong en chua na simang na da wa kana tan dan bag kun yang odi ya bag ko de ide plastic ong thajok di ba ya de steel body ari no stand bo kata ya stand ya gini stand ona ya na simani na teman ya gini stand ona ya wire ko nya ode ya wire ba blong en ga chua ha Anjini ram wire kata takce nak simang ni mic ni wire ko nina tam ngen mic ni wire tak le chonna aro nige akto ta de choto mic gen beben boyam M1 wa andi ba yani ko ni sengbo dak ple rak ke pasar ndak kapang ko ona donga de bong china ya ko ching yang jok ta ode anjini transformer mouse ko anjing niang skana anjini transformer ko nya ode ai ya ga su bebe ya ya gemakan ya no button donga da mande yana button ya ba dong plaka ikuran de ma si jok ne mai tak pong gen chem aro ya ba button donga ya gi dok mancha button donga ya Jebronic ni onga nya mande ya metal longen ga shuna kinga thangde ma shi da sa first angni biate ni ching pa ni wire ang ko ba niya ore na simang niya ta man gen ya wire bap san na ken longen chatta bara ni takanga ya bara clotet ba mai kya nen we budu weng wenga ya blongen dalani ko na simani ang ni jak arong ni gacham mouse ka niya ta ori misok ko na simang na misok na anting ni gacham mouse ya daw sok paginok 1 2 3 anting ni jak ko sok pajok aro ya mouse dara mai wa mai problem untuk na ya mouse ko ang ni achak chonbe gapa tomata Uni jamde mouse po dong zuk arwang ni gacham mouse ni cable ko ni bo na simang ya gisa
wire song aya ya ba wire ni bede budu khathap ke ba takba tongan achman ni da satarang ko mo tene ya mouse ko anting thoe ni ya ode mouse ko thuine blongen dala yan achman ni na tam gen ya ko thwa taro ya ko thwa to namen prengaro wal ni ding thangani mo aye ding thang transformer ni jebronic ni dibong chine ko ancheng dau thekin yang enok laptop po mai mancha dakpa light ching bebe ayara hai ancheng niang na 1 2 na simang daw ni nakata man ha yani bo na simang ko ya light name manchan chinginga aur ya light pa change on na simang yeno ninga ya ko andake ba change kana ta man ya aur ya ko andake step rang ba off on kana ta man na yana simang na button ko mesu ko hachem ya ko step na change kana man ya ko step ba change kana man ya ya option color ong change ong jo nyemde aru step ong ode ya change ong ai jo uni jaman aru sang step ong ode unuba change ong thai ginok ya na simang ni data mat ni atan tangan change ong nge are ko bon kana ba mat na ya na simang ni na mata mat ni ngamo ni jebong china cheng ya ko aptan khai ne jamne yani gaman ya ode ya blongen step na blong e shuk ong aria interface ko ni bo dak play tharaka aro ya ko nege takna mat na ko nege takna mat na ko nege takna mat na jamne ya lightning man agana ode ya light pa change ong skaya ya ta ko ba ya de ba change ong ya cameraman light off yan asimang daw ni na tam niya blongen ni to ha ya kon ching ya ko color kon ching change ka ode ya color pa antang tangan change ong ai nok ya red color gin namne no step na asimang change ka tam again ya ko ni getak pom again ya ko dagim na ching ding thang daw tam gin ya ba color change ka thai na ching ya ko off wa ha ya on thai nok again anching ni color den again ana asimang ni angni room ni ya disco light ko misokat na ya ko sakni light te ya sa jebong china ya dong again anching room ko anching slat ken jamano di ba daud anching de ya ko anching ra ching ha ya ko anching ni step on de blongen ga shwi ni kamo anching ya ko dj ba khalang na ta man ya je ko anching step on oba ya transformer ni ya ko anching transformer ko ba dak na tam ni ya san chem da al na na ismang na ra ba ga pa na ismang ya keyboard ko ra na skang ode angni description ni link chi yang em na ra na ta man gen reperang aro ya daud anching ni gaming channel na wanginok bebe na cheng gaming de phone khal gen deba keyboard te cheng ndaka ba kon jakhalang gen ni sheng masakan digon mathela and bye bye